Daily News Central. Kawatan nga ginkastigo sa Bacolod ginpasaka na sang kaso samtang Police Major Rondel Tapang nagpaandam sa publiko kung magbakal sang cellphone sa barato nga presyo sa downtown area sa Bacolod. Yang berita sang Daily News Central. Nagapabilin nga aktibong kampanya sang kapulisan kontra krimen kag illegal nga transaksyon sa syudad sang Bacolod kasunod ini sang isa ka insidente sang pagpangawat sa downtown area kag ang pagpandam sa Police Station 1 sa publiko parte sa mga cellphone nga ginabaligya sa sobra ka barato nga presyo. Sa insidente nga nagluntad sa tubangan sang Old City Hall sa Araneta Street, Barangay 13, syudad sang Bacolod sang Hunyo 2, isa ka 34 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Jade, residente sang Barangay 14, ang natigayon nga naaresto kag napasakaan sang kaso matapos ginaligal nga nangawat sang personal nga gamit sang isa ka biktima. Base sa investigasyon sa Police Station 1, samtang nagalakat ang biktima nga si alias Ron, 23 anyos kag residente sang Talisay City. Nabatyagan sini nga ginbuksan ang iya belt bag kag naaktuhan ang suspect nga nagakuha sang iya pitaka nga may unod sang identification cards, BDO ATM card kag kwarta nga 20 pesos. Gilayon nga ginpunggan sang biktima ang suspect tubtob na karespondeng kapulisan kag naaresto ini sa lugar. Sa piyak nga bahin, nagpanumdom si Police Major Rondel Tapang, Station Commander sa Police Station 1 sa publiko na maghalong sa mga cellphone nga ginabaligya sa barato nga presyo ilabi na sa downtown area sa syudad sang Bacolod. Mga buyers ta nabot sila nga barato pangitaan nila resibo. At least kung magkareklamuhay man, may isang may resibo ako, hindi ko kuya legal ni kay may resibo, may BIR na resibo. Yung resibo lang sa rekto ha. Suno kay Tapang, dapat siguro doon sa mga buyers nga may legal nga resibo kag dokumento ang mga gadget agad mapamatud-an nga legal ang ginhalilan sini kag malikawan ang posible nga paglabas sa anti-fencing law o kon Presidential Decree number 1612. Ginpabutyag ni Police Major Tapang nga bisan ang pagbakal sang kinawat nga gamit nga wala sang proof of ownership, may mo makabasa ka sang kaso sa nagbakal kag ginaabisuan ang publiko sa prinsipyo nga kung hindi mo pagbaligya. Nagapadayo naman ang panawagan sang kapulisan sa publiko nga maghalong kag mangin mabinantayon sa transaksyon kag maglipot sa talatapan agud mapadayon ang kalinong kag seguridad sa syudad sang Bacolod. Report nagikan sa patrol Kadiri Jimmy Salvano para sa balita malapit sa Pumuluyo adlaw-adlaw. Daily News Central. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Daily Ads, your daily advertising needs. Daily News Central.